نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جس میں سے آپ نے پہلے نمبر پہ جسے بتایا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ماں باپ کے نافرمان کے متعلق میرا ایک بیان پہلے ہی گزر چکا، تو آپ لوگ اسے جا کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کن کن باتوں سے ماں باپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد ہے جو کہ دیوس ہو، اور دیوس اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس کی بیوی بے پردہ گھوما کرتی ہو، جس کی بیوی آوارہ پھرتی ہو، اور وہ مرد اپنی بیوی پر لگام نہ لگائے، اور وہ مرد اپنی بیوی کو منع نہ کرے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرد دیوس ہے جس کی بیوی غیر مردوں کے پاس جایا کرتی ہو، غیروں سے موبائل پہ بات کر رہی ہو۔ آج کل کی عورتیں کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہیں لیکن ان کا موبائل نہیں چھوٹا، اور بعض نوجوان مرد بھی ایسے ہیں کہ بیوی گھر میں ہے بیچاری اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے، اور میرا یہ اشارہ آپ سمجھیں اور مجھے زیادہ بولنے پر مجبور نہ کریں، پچھلی زندگی سے اپنی توبہ کر لیں، اور جو دوسری کی بیٹی بیاہ کر گھر لے کر کے آئے ہیں، بیوی بنا کر کے لائے ہیں، اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اس کے ساتھ پیار اور محبت سے زندگی گزاریں۔ آج ایک سچائی بتا دیتی ہوں کہ بیوی کو تمہاری دولت نہیں چاہیے، بیوی کو روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، بیوی کو سونے چاندی نہیں چاہیے، اس سے 2 میٹھے بول لو تو پھر وہ تمہارے لیے اپنی جان تک حاضر کر دے گی۔ جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہ وہاں اپنا خون ٹپکا دے گی۔ بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑ جائے، بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے ماں باپ سے لڑ جائے، بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے بچوں تک سے لڑ جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جو دیر رات تک تمہارا انتظار کرتی ہے، کھانا نہیں کھایا ہوتا تمہارے انتظار میں کہ جب آؤ گے تو ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، اور تم ہو کہ دوسری عورتوں کو موٹر سائیکل پہ گھما رہے ہو۔ اور بعض عورتیں بھی اتنی بدتمیز ہیں کہ کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہیں لیکن غیر مردوں کو اپنی جھولیوں میں بٹھا رہی ہیں، اور اس مرد کی بیوی گھر میں کڑ رہی ہے اور وہ پریشان ہے، لیکن وہ مرد اس دوسری عورت کے ساتھ رنگریلیاں منا رہا ہے۔ روپیے نے، لوگوں کے اس رویے نے سماج میں آگ لگا دی ہے۔ بعض بہن بیٹی بہت پریشان ہیں، کہہ نہیں پا رہی ہیں، باپ کی عزت کی وجہ سے، باپ کی عزت کا سوال ہے، اور بعض مرد بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پہلے کسی سے بات کر رہی تھی، تیرے باپ نے تیری شادی کر دی، اب تو سدھر جا، ذرا سا موقع کیا ملا، شوہر گھر سے کیا گیا، کام پر نکلا، تم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب بتاؤ، مرد نے 2-4 SMS اگر پڑھ لیے تو کیا اس کا من لگے گا؟ کیا تمہارے شوہر کا من لگے گا کہ وہ باہر جا کر کمائے؟ کیا تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جائے گا؟ بیچارہ شوہر کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، ادھر دوسرے کے ساتھ چکر چل رہے ہیں، ویڈیو کالنگ پر باتیں ہو رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہیں، وہ ادھر ملک سے باہر کمانے کے لیے گیا ہے، بیچارہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے کہ تم سدھرو گی، کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، تمہارے لیے وہ تکلیفیں کاٹ رہا ہے، مصیبتیں جھیل رہا ہے، اور تم ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کے ساتھ رابطہ کر رہی ہو، اور یہ ادھر غیروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو بھی جو کہ اپنی بیویوں کو گھر پر چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ گھوما کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور سید مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اسی لیے تشریف لائے تاکہ ان کی امتیوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ نبی کے طریقے، اہل بیت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو ساڑی لا کر دیا، ساڑی پہن کر اس نے میک اپ کیا، جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کا لپسٹک لگایا، جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کا آئی شیڈو لگایا، جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کی چوڑیاں پہنی ہے، اور پوری کی پوری برات لگی ہوئی ہے، اور دونوں میاں بیوی کرسی پر بیٹھ کر یہ اسے کھلا رہا ہے، وہ اسے کھلا رہی ہے، اور دونوں میں باتیں چل رہی ہیں، پوری برات ان کا یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور یہ بے حیاؤں کی طرح
बेहयाओं की तरह गुफ्तगू में लगे हुए हैं। अम्मा आती है और बोलती है कि मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरा दामाद कितना अच्छा है जो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है। अरे ये प्यार नहीं, ये आवारापन है। इसको प्यार कहोगे? ये आवारापन है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करता, वो आवारापन करता है। संभालो और अपने आप को बिगड़ने से बचाओ। औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती चीज, औरत के पास कपड़ों से ज्यादा कीमती चीज, औरत के पास हर चीज से ज्यादा कीमती चीज जो कुछ है तो वो औरत की इज्जत है। और जिस औरत की इज्जत ही खत्म हो गई हो वो औरत ही कहाँ रही? फिर नाचने वाली में और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा? यहूदियों की तो ये चाल थी, ये मिशन था कि उनकी औरतें, मुसलमानों की औरतें कुरान करीम पढ़ती हैं, सीने से लगाती हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं और वली अल्लाह पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये सब खत्म करना होगा, तो पहले टीवी भेजा, फिर मोबाइल भेजा, फिर फैशन भेजा, और अब औरतें मुसलमानों की नंगी हो गईं और हया बिल्कुल खत्म हो गई। दादा भी है, चचा भी है, मामू भी है, गर्ज के हर एक वहां बैठा हुआ है। शादी में इतनी भीड़ भाड़ है, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में दुपट्टा लेकर के घूम रही है। ऐसे दुपट्टों को तो आग लग जाए तो बेहतर है। 3 तरह के लोग जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे, तो उनमें से पहला तो ये है कि जो माँ बाप का नाफरमान है। दूसरा, वो मर्द जो कि अपनी बीवी को बेपर्दा रहने पर मना ना करे, उसे दयूस कहा जाता है। और तीसरा और आखिरी वो मर्द जो औरतों की वज़ाकत इख्तियार करे, यानी औरतों का चाल चलन इख्तियार करे, औरतों की तरह कपड़े पहने, मर्द होकर के औरतों की तरह कपड़ा पहना करे। जैसा कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि मर्द है और बालों में हेयर बैंड लगा रखा है, बिल्कुल मुखन्नस की तरह बन गए हैं। सोचने की बात है, हेयर बैंड लगाना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? कानों में बाली पहनना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? हाथों में चूड़ी पहनना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? गले में चैन पहनना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? औरत तो बन नहीं सकते, बीच में अटक गए हैं बेचारे, न मर्द ही रहे न औरत ही बन पाए, मुखन्नस बनकर रह गए हैं, जिसको आम जुबान में आज हम और आप छक्का कहते हैं। आपने देखा ही होगा बाजारों में, बसों में, ट्रेन में जो लोगों से मांगने के लिए आते हैं और तालियां बजा बजा कर मांगते हैं, तो उनमें और उन मर्दों में कोई फर्क नहीं जो औरतों की वज़ाकत इख्तियार करते हैं, क्योंकि है तो मर्द और औरत बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बन नहीं सकते, तो बीच बीच में अटक गए हैं। सूरत ही बिगाड़ दी है इन यहूदियों ने। और बाज ने तो ऐसे बाल कटवाए जैसे सर पर नेवला बैठा है, और बाज तो ऐसे कि जिस तरह खिंजीर नाली से जब निकलता है तो उसके सारे बाल एक तरफ हो जाते हैं। और इसी तरह के बाल आज हमारे नौजवान कटवा रहे हैं। क्या बाल कटवाया है, इसको तो सूअर कट कहा जाता है। तुम कोई ऐसे वैसे नहीं, अपनी कद्र जानो मुसलमानों, तुम तो नबी के गुलाम हो, तुम तो हुसैन इब्ने अली के गुलाम हो। हुसैन पाक करबला क्यों गए थे? नबी का दीन और इस्लाम बचाने के लिए। जब दीन बचाया तभी तो लोगों ने काबे को पहचाना, जब दीन बचाया तभी तो लोग मुसलमान हुए, बुतों से मुसलमानों की हिफाजत हुई। तुम नबी के गुलाम हो, तुम खाते तो तुम्हारे खाने की अदा बोलती नबी नबी, तुम पीते तो तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम चलते तो तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम सोते तो तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, गर्ज के तुम्हारी हर धड़कन बोले नबी नबी। तुम्हारा इंतकाल हो जाए, लोग मिट्टी दे करके आए तो चर्चा हो जाए कि यार गरीब था मगर था बड़ा प्यारा, गरीब था मगर आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, गरीब था मगर किसी का हक नहीं मारा, गरीब था मगर आशिके रसूल था। आज मुझसे वादा करें कि माँ बाप की इज्जत करेंगे, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि एक शख्स की नेकियां इतनी होगी, कयामत के दिन जब वो अपनी नेकियों को देखेगा तो वो बड़ा ही खुश होगा, खुशी से फूले ना समाता होगा कि मेरी नेकियां तो इतनी ज्यादा हैं, मुझे अब जन्नत में ही जाना है, मुझे जन्नत में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी हुक्म इलाही होगा कि तोलने का अभी एक पहलू बाकी है, और तभी मीज़ान अमल पर एक छोटा सा पुर्जा आकर गिरेगा, कागज का टुकड़ा आकर गिरेगा, और वो कागज का टुकड़ा जैसे ही मीज़ान पर गिरेगा उसकी नेकियों को हल्का कर देगा और वो कागज का टुकड़ा भारी हो जाएगा।
तब हुक्म इलाही होगा कि फरिश्तों इसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जब उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो वो पूछेगा कि मुझे ये तो बता दो कि मेरी पहाड़ जैसी नेकियां उस कागज के टुकड़े के सामने हल्की कैसे हो गई कि मुझे तुम जहन्नम में ले जा रहे हो। फरिश्ते कहेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात की थी, एक मर्तबा उनसे गुस्से में और झल्ला कर बात की थी। उसी एक मर्तबे की वजह से तुम्हारा सारा का सारा जो किया हुआ था सब बेकार चला गया और तुम्हारी सारी नेकियां इस एक गुनाह के बदले में हल्की हो गईं। तो माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार हमें हुक्म दिया है कि माँ बाप की इज्जत करो, अल्लाह की इबादत करो। और जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने इबादत का हुक्म दिया, अपने आप का अपने रब होने का इकरार किया, वहाँ वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने का भी हुक्म दिया है। मुझसे वादा करें कि माँ बाप की इज्जत करेंगे, हर बड़े की इज्जत करेंगे, छोटों पर शफकत करेंगे, प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाए रखेंगे। नबी ने जो तरीका हमें बताया उस तरीके पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अच्छा और ढंग का लिबास पहनेंगे, ना कि ऐसे लिबास पहनने के बावजूद भी नंगे नजर आए, क्योंकि ऐसा लिबास जो पहने वो जहन्नमी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम औरतों को लिबास में भी नंगा देखो तो तुम समझ जाना कि कयामत करीब है। और आज हमें ऐसा दौर देखने को मिल रहा है, हमारी औरतें ऐसे ऐसे लिबास पहनती हैं कि लिबास पहनने के बावजूद जिस्म नंगा नजर आता है। मुझसे वादा करें कि किसी की बहन किसी की बेटी को नहीं छेड़ेंगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, दुनिया वालों को दिखा दें और दुनिया वालों को बता दें कि नबी का गुलाम होता कैसा है। जिस पर अल्लामा इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं अपनी बात को अब यहीं पर खत्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की बात को सदक़ाए जारिया की नीयत से फैलाना सवाब का काम है। जब तक ये बात फैलती रहेगी तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा।